guys. Chloe na. Chloe, pag na ano ka, may stick agad. Oo, mait ka na. Mait ka na, ano. Dali, ikaw na doon. Hello, Kuya Ito. Dali na. 1, 2, 3, go. Ay, mali. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Yeah! One, two, three. Sa video. Bakit ka? Dito ka kumain. Huli ka lang kinain ko. Ano kinain mo? Yung ano lang ito. Dali, oh. Hindi matasan. Hindi matasan. 1, 2, 3, go. Oh, Chloe, Chloe. Hindi, pawalan. Chloe! Kain na, Chloe, kain na. Ano pa, dali. Oh, sige. Oh. Spaghetti. Mami, tama! Tama na, tama! Dahil na, dahil. 1, 2, 3, go. Ay! Ay, si NJ! Si NJ! Ay! Spaghetti sa akin. Ito na yung ano ko, dinner. Chloe, ah! Tama na, Mami! Pagod na ako. Dahil na kami! Dali, Chloe. 1, 2, 3. Ay, si Chloe! Dali na! Kain na, Chloe! Siya ang makaubos ng yogurt. Oh, tama na! Dali, okay na. Dali. Dali na. 1, 2, 3. Ay, Chloe, tara! Ito, Chloe, oh, gusto mo to? O, kung ayaw mo naman ito, oh. Meron dito mga patay. Oh, may mga makain pa Tapos dyan. spaghetti pa, oh. Tapos water. Ako! Apple lang sa ko. Dali, dali. Ano pa? Oo, Chloe, dali. Dito ka. 1, 2, 3, go. Ay, si NJ pa. Ate, dito ka. Grabe na. Grabe na si ate. Hindi, di pa sa ano? Ate, 1, 2, 3, go, dali. Uy, may si Chloe na naman ay. Dali. Sabihan ko. Hello guys, madaming apple na naman. Pag ako naman, ang inok ko, wati kasi. 1, 2, 3, go. Kami! 1, 2, 3, go. Ay, si Chloe. Ano niya? Dito ka, off na mo yun. Nawala na. Water lang. Yay! Water lang si Chloe. Dali. Dapat inyali unta na pala. Ano? 1, 2, 3, go. Ay, si Chloe ulit. Dali. Dito ka, Chloe, para makita ka. Dito, oh. Dito.
Hello guys. 1, 2, 3, go. Si Chloe ulit. Dali. Anong kinain mo? Okay. Ah, water na. Dali, 1. Yung maubos na eh. Dali, 1, 2, 3, go. Yung na naman. Chloe na naman. Apple. Dali, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Ay, shot. Yeah. Di daddy. Ganito sa ito na. 1, 2, 3, go. Go. Yay, Daddy! Dali. Okay. Ano na ba tayo, mami? Talo na kami. Dali, 1, last 1, 2, 3, go. Oh, okay na, Oh, tara Chloe. na. Bye-bye. Bye-bye. guys. Panalo si NJ, saka si Chloe. Opo. Talo kami nilalabs. Bye-bye. Bye-bye.